Mercado Maria Lucia D. Ay, biyo na siya na raw. Gulay-gulay Marcos G. Ano, bang nga namin ako lagi ni Bay? Lapay pinabaw. Bing, apilabing, bing. Apilabing. Ano, lubat na namin ako. Carlos Denise Sofia Noreen I. Lapay pinabaw. Lubat na rin available lang eh. Klaro. Corpy Ashton Emery E. Hindi ka ni, lubat na rin available. Congratulations ang mga gift! Cruz Vinny Isidro B. Picture sa akin, Lord. Picture. Idulit, tagal nga, idulit. Yan, picture na na. Oh, si GR na yun na niya. Valentar Agnes May Smile to the camera! Tingganan ni sir? Oh, gana na. Oh, namin sa Baguio ron. Katuan, kato. Dili mo gana tong sa may? Dili mo. Tornidor Jason VHL. Lobat, di siya pwede mo video pag lobat. Sige lang, gana. Ay, mag-live to? Gaya Fatma Alicia M. Pakita na natin yung video para apin sa Zoom. Ang gift, dako nga gift. I saw the picture. Ang mapila siya kaso. Napaniya. Oh, gift na ta. Ah, picture pala, picture. Havin Zakaria L. Kani gamitan. Angka. Ay, wait, cancel. Wala na ito. Ana, bawa pa siya mo tinuod ba? Smile with the teacher. Nakakita Ibon nakakita na siya. Elvan Idru. Hello, wait. Yundis Charles Angelo G. Aizo, gulay-gulay. Ikaw next rin na, baby na sunod. Lepillo Alvia T. Gift na, gift. Gift na, video na sa gift. Video na sa gift. Ah, grabe gift pa eh. Okay. Ilang sa na gift pa. Paulino John Daniel What is M. saan yung gift? Surprise! Ha? Gift. Ang ihara kay naman kay Aizo ron. Surprise mo na ako kayo. What is this? Oh, receive ka to ah. Saka daddy, saka. What is this? Dire ko si daddy, dire. Villarin Maria Sabrina Beatriz. Lang sa kaling gift ni daddy mayo. Sa ni? Nabi Gian. Kaya, graduate kaya, magkalo ka permiya. Na, ato-ato sa mall niya. Andar Hezekiah D. G. Pero mo rin kalubing. Diyos, makay kung tamang titis, Wing. Luna may ako Ito ah. na, bali na pa. Ano, Ay, na sa video. saka magpapahaya. Si Daddy G ay sa ha? Pa, mamaya na ka pa. Saka ka ron. Matumbag kamera. Puli-puli mo pa. Picture. Daddy. Ilan nyo kaiso? Ilan kaiso? Itago sa Samuel to. Roy L. Ay, pulis si Jihan Ray. Si Jihan ng si Jihan mo saka rin. Ay, bulisa. Buli. Kami sa una magpa-picture nga na. Thank you. Ano, pa-picture sa Ay, mga kapsyo na. Batina Luis Israel F. What is this? Ay, Aizo, turay mo gift ito ha. Kasunod ha. Wala yun, lipstick. Yung gift, lakat-lakat. Ay, ayaw. Tatay, matay, tatay. Eloya Janine Gabriel Q. Picture sa kanya. Kami sa una. Picture ha, mag-picture. Tara, 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 tara. tara, tara. Okay. Mag-una ka sa kaya. 2, 3, and... Okay. Okay. Bingal Lujan Skyraman M. What's that? Okay. Okay. Okay.
hapon. Sa man, i-document open pa na? Oo. Malubat. Para makaya reaction. Okay, open. Okay, open. I-open na yan. Estranero Open. Hera Helena C. Hello! What's Ya, that? ay sa room na yung nabitang gabi. Alam mo sa kapatid. Ay, nagkakao ka sa park. Bing! Ay, sa mayroon sila open. Galamgam Sebastian Joaquin B. Ah, sige. Ang amo. Gamay lang eh, pero All mo, dira. Dira. Ay, kanina yung unang open. Dira siya. Ayun! Gonzales Open Cloud D. Oh, picture. ay kinayawa. Picture. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Okay. Oh, kami na po. Okay, nabata guys. Hassan Mariam K. Hindi na. Hindi ba? Video na. Ulog ng langit. Daput Katie Grace M. Okay. Duha buok pa, duha buok. Okay, picture. Lubang. 1, 2, 3, smile. Ah, nagsakyan na si Okay. yung mami. Wait, again. Mahor CJ Eliza G. Sir, naka-passport na si Iron. Ya. Salido Rohan M. Mura pag tinulog ba? Saan ako? Yeah, you go sa center ya kay nag-open ni mga classmate oh. Yeah, go Yeah, center you go sa. sa center kay nag-open ni mga classmates. Magkano mo lagi kasi Tukay Herschel Faye B. Ano mo lagi kasi itong gamit? Ako na. Ay, start video ka na kung cellphone. Nakuha na ako. Android five. Start video. And Valdepeñas Junjay. Wala lagi ka. Miss Elevita S. Sherpa, Last Advisor of Royal. Ay, kanira. Baheta Kigiara Ka Ayesha M. Nagkuha na natin kita na eh. Kamay kasi tinuod kin na kaya pilit no? Ha? Pilit kaya. Ay, balik na pilit As an academy, our mission is to develop our learners into globally competitive individuals and lifelong learners through quality early childhood Uy, education. nakabangran man dito kanina. Over the past month, we have witnessed how our students excelled academically Smile. and in extracurricular activities despite the challenges of online learning. Di man gani? They truly deserve recognition for their efforts and achievements. We proudly present to you our computers as they receive their Excellence and Conduct Award. Ano ni tao mo dito sa iyo? Miss Giselle Matt Errol, Embaldress, Class Advisor of Royals. Yamaguchi Ryuki, Siya mga konsulta. excellence in mathematics, enthusiastic learner, collaborative kid, Klaro ka embrace sa panday mo. Ay, di man. Claro, embrace me ay, claro embrace. Miss Ronaldine Gornal, Class Advisor of Bud Babies. Kami na, bebe. Now ni Mr. Atong J. Rose Marzena S. Word River, most participative, super reader. So, ayos sa. Yeah. Mo na gift so, yeah, okay na. naman. Yeah, stay here. Gas
Muskim Zabriana Lee C. Marcus, bulay-bulay man ato. Cheerful Soul, Kinder Body. Yan. Ano, Marcus, bulay-bulay. Andara sa Marcus. Dito kaya, dito kaya. Bakit ito yan? Stay there, yeah, stay there. Ay, kaya na, Fernanda kanin. Olivia Madison H. Most became Curious B. Halik kayo ibang. Balik ko, balik. Sige na, kayo mag-open na tarong para mo na. Sige na. Yan, mag-open na. Nanakay mga reward. Ilan Reese Cassidy M. Excellence in Science, Number Wizard, Purchase Kit. Tara, Mr. Jose Akira Ariel V. Best in penmanship, enthusiastic learner, awesome attitude. Han, iidulithan na ka na sa yang ring kapitan sa Ay, dili ka mo. Iji ka salam na. Lazaro Simon Kobe C. Golden Heart, Patience Advocate, Determined Kid. Turuman ako pag ikinasiting. Ay, Lara, mandili ka sa Rem. Yuriko Zijan Kai R. Excellence in Filipino, Reading Rockstar, Curious B. Ay, okay, dili makita ni Lara din niya sa Rem. Ha? Iya, babarga sa Ako makita. Wala lang kasi tap. Oxide Jaden James M. Wala lang prasa. Storyteller, Creative Thinker. Killer Body. Welek James Peter. Body Smart, Aizu, bulay o Brave Heart, Team Player. Wala, mo. Shaker Aya Leowa B. Neat Kid. Jo, naay mo diri Zoro daw, Zo. Ay, Zo. Ay, Zo. Suing CNK Ano tayo B. bangkor, palingkor ito. Determined Kid. Collaborative Kid. Self-Care Star. Aizo. Kaya, Ray. Kanang yeah, balis mo ka. Ray na liter. Okay, parang tulos ah. Velasco Kael M. Honest Kid. Super Scientist. Most Responsible. If na ko tema. Na, yeah. Goes to Aizo. Velasco Clea M. Nice. Sunshine. Artistic Hands. Lock your hands. Malapat. Villanueva Yuri Celine L. Excellence in Mathematics. Best in Spelling. Little Teacher. Wasilewski Alexis Remy T. Awesome artist. Good communicator. Yaang dancer. Abinal Kyrie Eleison D. Dawas ng plato ng Public speaker, best in spelling, super reader, Yeah. Ah, sige ko ba?